kasih. Okay, so saya akan share my screen. Okay, kita tengok dekat ni. Boleh nampak Okay, kita tengok kita punya. Ni kan. Nampak kan Akilah? Sebab nampak muka Akilah je, saya tanya Akilah lah. Nampak doktor. Nampak Okay. So, the learning outcome kita tengok Okay. Untuk today's punya lecture, there are 4 actually, 4 learning outcomes to cover. Okay. Learning outcomes ni maksudnya at the end of the lecture tu, okay, you should be able to to digest lah, ataupun you ada acquire the knowledge tu. Okay. So untuk sekarang ni adalah chapter 3, nutrition during pregnancy. So the general outcomes will be the student should become familiar with physiological changes. Okay, what are the physiological changes that occur during pregnancy, and you need to demonstrate how those changes influence their nutritional needs. Okay, so we're going to cover 2 out of 4 specific outcomes. Kita akan cover number 311 dengan 312. Okay, which is first we will describe on what are the importance of pre-pregnancy punya healthcare. Okay, Munirah. Okay, saya sebenarnya sebab sebelum ni tak ada lagi kuliah secara ni dengan you all kan. So nak tengok muka tu baru kenal sikit kan. Okay, so the second one will be the physiological changes. Kita akan discuss on what are the physiological changes that normally occur during pregnancy. Okay, so the other 2 will be covered in the second lecture. Okay, ni Nur Azlina. Okay. Okay, seronok tengok muka you all. Apa kalau you ni dulu, lepas tu kalau tu boleh ni balik lah sambil-sambil. Tak adalah saya rasa saya cakap seorang-seorang. Okay, so kita teruskan dengan lecture kita. Saya buka ni. Okay, betul dah keluar. Okay, so today's title will be nutrition during pregnancy. Okay, dan kita tengok kita punya learning outcome first adalah untuk tengok apakah what is the nutrition punya importance, okay, ataupun during before the pregnancy, okay, before the pregnancy. So do you know ataupun any one of you can come up with a term, okay, a term yang biasanya relates to pregnancy. Apa dia? Before we get pregnant tu, apa term yang biasanya lah orang duk cakap apa Prenatal stage. Siapa yang cakap ni? Munira? Iwani. Mana ni? tak apa. Okay. Apa dia tadi? Tak dengar. Prenatal. Okay, prenatal. Prenatal which means sebelum lah kan, sebelum pregnant. Sebelum pregnant, sebelum actually prenatal tu adalah tempoh ataupun tempoh daripada sebelum kelahiran tu sebenarnya, bukannya sebelum kita get pregnant. Okay. So kalau sebelum we get pregnant, apa? Saya dah highlight kat situ tu. Hint. Ada juga hint highlight. Apakah? Fertilization. Okay, fertilization. Dekat dah tu. So, fertility lah kan. Okay. What is fertility? Fertility kalau in Malay apa? Kesuburan. Fertility is kesuburan. Okay, so kesuburan ni ataupun fertility ni it is affected, okay, by nutrition, okay, whereby our nutrient intakes, okay, from the food that we take, from the dietary supplements that we take kan, and also our body fat status could affect our fertility status kesuburan kita.
How? Bagaimana? Dia ada dua cara dia. Dua stage dia. Okay? Which is the nutrition ni akan affect fertility by altering atau altering with apa maksud altering? Altering ni apa? It change kan? Altering ni changes. Okay, the fertility it by altering environments in which eggs ataupun ovum and also sperm develop. Okay, so dia boleh alter semasa development of ovum and sperm. Okay, that one itu satu. Okay, and the another one is by modifying the level of hormones that are involved in reproductive process. Okay. Sebab apa? Sebab body fat, all the nutrients yang kita makan, yang kita ambil tu kan, kalau it is insufficient, then dia akan alter lah kan, akan tak mencukup lah, tak cukup. Okay. Okay, so it will modify kita punya hormones and also the environment during the development of eggs and sperm. Okay. So it is important to note that nutrient intake and body fat before conception. Conception apa? Conception tu apa? The process by siapa nak jawab? Tak ada nak jawab. Okay, conception tu fertilization tu lah. Kan? Okay. Okay. So our nutrient intake, our body fat before conception will influence our health during pregnancy and also the well-being ataupun the growth and development of the fetus, kita punya anak, offspring kita. Okay, so it is very important for pregnant mother or pregnant to be. Okay, siapa-siapa yang trying to conceive, kita panggil trying to conceive means you are trying to apa? To pregnant lah. Okay, untuk buat apa? To achieve and maintain a healthy body weight. Okay, why? Because both underweight and overweight, okay, both are associated with fertility. Okay, yang mana overweight and among the men, okay, overweight and also obese men, okay, dia akan leads to low sperm count and also hormonal changes. Yang mana akan leads to infertility ataupun low fertility. Faham Okay. Dan among the women pula, kalau excessive body fat pula, dia boleh disrupt kita punya regularity of our menstrual cycle. Okay, regularity of our menstrual cycle. You pernah dengar kan, ada mungkin kawan ke siapa-siapa you kenal kan, maybe dia macam tak regular dia punya apa, menstrual cycle kan. Ada yang 3 bulan sekali kan. Tak, kalau yang biasa normally kita sekali sebulan lah kan. Okay, within 28 days tu kita ada cycle kita kan yang regular. Okay, so ini adalah salah satu sebab lah, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Okay, but excessive body fat in women will disrupt menstrual regularity and also ovarian hormone punya production. And mother who are underweight ataupun overweight, okay, they face increased risk of complication during pregnancy. Apa contoh komplikasi kalau agak-agaknya lah for the overweight, yang obese punya ni? Apa agak-agaknya? You pernah dengar? Gestational Siti Hajar ada jawapan? diabetes mellitus. Apa katanya? Ya? Preterm baby. Preterm. Okay, preterm maybe because of what Preterm dia tak cukup bulan. Betul dah tu. Tapi yang kita nak relate kepada overweight and obesity tu, macam mana? Preeclampsia. Ya, pre-eclampsia. Okay, good. So, apa nama? Dah banyak dah tu. Dah ke depan dah tu kan. Pre-eclampsia. Very good. It shows that you already, dah buat homework kan. Dah baca juga. Okay, so very good. Okay.
Okay, so apa yang perlu seseorang pregnant mother buat adalah to choose ataupun to ensure that she takes adequate and balanced diet. Okay, macam it's pretty simple lah for us kan. Macam okay gini je, tapi you kena faham lah macam mana dia punya apa yang membawa kepada apa kan. Kalau overweight tu disebabkan overweight tadi antaranya adalah boleh menyebabkan risiko preeclampsia tadi contohnya kan, ataupun satu lagi adalah bila biasanya overweight or overweight pregnant mothers ni, it tends to have ataupun to deliver a large babies as compared to the normal punya those who are with normal weight. Okay, so next apa yang perlu dibuat lagi adalah pretty simple lah. Okay, satu jaga makan. Okay, satu lagi to be physically active. Okay, not only during the pregnancy, okay, but also beforehand, sebelum tu lagi. Okay, and then apa lagi? Kita perlu receive regular medical care. Yang mana biasanya dalam masa 8 minggu. Okay, 8 minggu which is 2 months kan. 2 months tu biasanya kalau you dah tahu dah you pregnant, okay, ataupun Faiz nanti, okay, Faiz nanti, isteri you dah ni, bakal, okay, dah pregnant, you kena bawa lah dia pergi klinik buka buku merah, okay, dia panggil buku merah, okay, to receive regular medical care. Senyum je tak apa, lambat lagi. Okay, and then yang keberapa dah? Yang third ke fourth dah. Okay, we also need to manage chronic conditions. What are the chronic conditions? Okay, macam those yang ada HIV AIDS, okay, ataupun ada sexually transmitted disease ke apa semua tu, sebab all these things will affect pregnancy. So, the pregnant mothers who has all these chronic conditions need to be closely monitored pada medical punya medical punya HCP lah, okay. Okay, so and then avoid harmful influences. Harmful influences ni macam kita panggil apa? Teratogens. Teratogens apa teratogens? Macam benda-benda yang boleh affect ataupun boleh cause kenapa lah saya bagi ni? Abnormality, okay, to the fetus tu, to the fetus nanti, okay. Macam contohnya apa, kalau yang suami dia ataupun diri dia sendiri, pregnant mother tu sendiri, dia smoke kan, kalau boleh stop lah, that's the best effort lah, okay. Sebab kalau sayang kat anak tu, please stop. Same goes to drug kan, sebab all this will cause abnormalities and it could also alter kan genes and also expression of the genes and interfere with fertility. Okay. So, antara benda yang seterusnya adalah kita akan look at the contraceptives. Contraceptive apa Faiz? Faiz, dia tak nampak orang lain ni. Macam mana ni? Mana ada orang lain lagi? Apa Faiz? Contraceptive. Semua tak ada muka. Okay. Tak apa. Muhammad Ali next. Okay, contraceptive apa dia? Perancang, kan? Okay, perancang. So, perancang ataupun cara untuk kita nak avoid pregnancy. Okay. So, there are the contraceptives ni, it comes in 3 forms, okay? Iaitu apa? Kita ada 3 jenis. Siapa nak cakap tu? Okay. So, kita ada oral contraceptives, okay? Ada injections biasanya kalau you pergi klinik nak dapatkan injection punya perancang, kita panggil Depo-Provera. Tu nama brand dia punya, biasanya yang digunakan adalah Depo-Provera lah nama dia, okay? Yang tu yang injections. Dan satu lagi adalah implants. Implants ni yang kita implant lah. Okay, yang tanam.
Okay, so all these three contraceptives ni dia ada effects dia, ada side effects dia. Okay, you boleh ni istilah macam oral contraceptives, it will increase your blood levels of TGs, LDLs, and HDL semua, okay, cholesterol levels, okay, dan juga akan increase risk of thromboembolism, blood clots, okay, cervical cancer and CVD, and also a decreased blood levels of vitamin B12 and B6. So, tak boleh ambil ke oral contraceptives ni? Kita dalam apa-apa sekalipun yang kita buat, apa dia yang penting? Kita tak boleh, kita kena bersederhana ataupun mengikut keperluan kan? Okay? Kalau katakanlah Hafiz, anak dah 8 dah. Okay, and then you pun apa panggil, maybe satu tak mampu lah nak, bukan tak mampu, maksudnya kita we need to take into account the health, okay, the health of the mother tu. Kalau terlalu dekat sangat dia punya antara anak dengan anak yang lain tu kan, so the mother tu pun perlu replenish dia punya nutrients dia punya body dia apa semua kan, kesihatan dia pun perlu dititik beratkan. Okay, so maybe lah kita perlu ambil oral contraceptives. Same goes to those yang mothers yang ada contohnya tadi preeclampsia kan. Preeclampsia ni apa preeclampsia? Siapa yang cakap preeclampsia tadi? Me, doctor. Maisara? No, Vianney. Okay. Vianney, okay. So preeclampsia ni apa dah Vianney? High sugar and high blood. Something like that. Okay. Because my mom have it during pregnancy. So your mom has preeclampsia. Yeah, during pregnancy. Yeah. So dia masa dia lahirkan ada yang kena Caesar ke? Cesarean. Yeah. Yeah, she went through surgeries, yeah. Yeah. Okay. Actually, I want to make some clarification lah. Okay, Via ni betul dah tu. Maksudnya antara common lah juga, okay, common complications among the pregnant mothers ni adalah preeclampsia. Okay, preeclampsia ni actually adalah peningkatan tekanan darah tinggi tu. High blood pressure during pregnancy, yang mana dia leads tu dia boleh menyebabkan kalau kita tidak di-treat ataupun tidak dimonitor dengan baik, boleh menyebabkan kekejangan apa semua, boleh jadi Caesar dan boleh menyebabkan kematian lah, both ibu ataupun anak yang dikandung. Tu very serious lah, okay, preeclampsia. That's why biasanya kalau those pregnant mothers yang ada high blood pressure, okay, biasanya dalam tempoh kehamilan awal-awal lagi, maybe dalam 20 weeks macam tu dah nampak trend dia punya high blood pressure dia tu meningkat kan. So doktor dah terus kena monitor secara closely lah. Okay. So kita pergi ke mana sampai ke situ? Okay, preeclampsia tadi ya. Okay, saya tak ingat ke mana saya pergi ni, tapi ni kontraseptif Okay, tak apalah. Okay, so done with the preeclampsia tadi tu. Okay, so antara side effect adalah ni tadi kan, peningkatan triglyceride, LDL semua. Okay, and then okay, the next form of contraceptive ni adalah okay, baru saya ingat balik. Okay, kita kena guna contraceptive. Okay, kalau others yang ada history of preeclampsia contohnya lah. Okay, dah lost dah. Terbang melayang-layang. Okay, sorry. Okay, so tu antaranya lah. Okay, Faiz, nanti ingat bila you dah kahwin nanti kan, kita mungkin memerlukan kontraseptif ni bila mana kalau nak jarakkan kandungan tu, okay, so that the mother tu akan sihat lah, okay, bukannya terlalu dekat sangat dia tak sempat nak sihat.
badan dia kalau kita pregnant ni kan, pregnant and then kita bila kita deliver tu lagi hilang darahnya apa semua kan. Okay. So kita nak replenish balik kan. Okay. And then those yang mempunyai risiko tinggi, okay, high risk punya mothers juga memerlukan kontraseptif. Okay. Back to the dia punya apa nama effects tadi, side effects. Okay. Walaupun kita perlulah bagi certain individuals, okay, maybe they need to rancang, okay, they need to plan their pregnancy kan, by using contraceptive lah, whether it is from taken orally or via injection or implant. Okay, so these are the but the contraceptive ni it comes with side effects kan. Okay, so kalau bagi Depo-Provera ni, it will cause weight gain. Okay, weight gain. And some, macam saya pernah guna Depo-Provera juga. Okay, so dululah sebelum ni. Okay, so antaranya juga ada yang saya sendiri experience adalah saya punya saya punya menstrual cycle saya tak jadi irregular. Jadi kacau bilau. So maybe bila macam tu kita tak sesuai lah tu. So lepas pada saya pun tukar lah ambil oral punya kontraseptif pula. Kenapa saya kena ambil kontraseptif tu? Adalah sebab-sebabnya kan. You all kan dah belajar tadi kan. Antaranya lah. Okay. Okay. And then the last one is, okay, ni dia punya ni bacalah sendiri. Very straightforward. Okay, so the last one is contraceptive implants pun also can cause weight gain. Okay. Okay, so dah selesai dah satu apa namanya outcomes, right? Okay, so the second outcome, ya? Tadi doktor dia cakap doktor ambil injection kontraseptif tu, lepas tu jadi irregular. Irregular tu. Lepas tu doktor kata tak sesuai. Maksudnya, I thought kalau macam consume kontraseptif ni memang akan ada side effect dia. So kalau dia memang kalau datangkan efek tu means kita tak sesuai lah. Bukan memang kalau tukar okey macam tu. Dia memang sebab itulah dia. Sebab bila dia bukan tak sesuai tu macam mana sebab dia efek dia tu in addition to those yang kita listed tadi tu, okay, adalah contohnya apa yang saya alami sendiri tadi lah, kan. Certain people maybe dia take injection tu okay je, dia punya dia punya cycle tak affect kan, so dia boleh teruskan lah. Tapi apa yang penting adalah bila when it comes to contraceptive ni, be it kita ambil pills ke kan, pills orally tu pills lah, okay, pills pun banyak jenis. Okay, kalau kita ambil pills ke ataupun inject ke apa semua pun kita tak boleh berterusan. Okay, kita tak boleh secara prolong sangat, tak boleh. Sebab apa? Sebab tadi side effects tadi tu lah. Okay, macam saya sendiri pun yang Provera tu okay, saya rasa kita rasa tak selesa lah kan. Contoh nak bagi contoh, kalau bagi mungkin wanita dia faham sikit lah. Tapi kalau bagi yang orang yang sebelah sana, okay, okay, yang lelaki maybe dia yang irregular ni. Okay, irregular ni bermaksudnya sepatutnya sebulan sekali kita datang period kan. Tapi ni dia jadi datang period awal bulan, lepas tu tengah-tengah tak habis lagi, lepas tu tengah akhir tu kan, jadi kita susah, kita nak solat, kita nak apa semua kan. Itulah, jadi saya pun tends to cuba pula tukar kepada pills. Masa itulah sekarang tak ni lah, sebab kita tak boleh terlalu lama sangat. Maybe dalam 2 to 3 years tu okey lah, jangan lebih pada tu. Sebab kita pun secara sebaik-baiknya kan, between the pregnancies tu, between anak pertama, kedua, ketiga tu, kalau boleh at least lah 2 tahun, sekurang-kurangnya 2 tahun, so that our body tu sempat lah dia recover balik, dia sihat balik. Okay, harap menjawab Munira. Saya tengok sini, orang bayu kat sini. Menjawab. Terima kasih doktor.
Okay, so okay, that's sama. Okay, so next we gonna look at what are the physiological changes. Kita nak tengok apakah the physiology of pregnancy. Apa yang berlaku bila you pregnant. Okay. Kita kena tahu dulu apa dia. Pregnancy ni dia begins at conception. Jadi kan. Dan bila conception ni berlaku? Conception ni dia occurs approximately 14 days before our next menstrual period. Let's say kita punya menstrual period berapa hari bulan kan? Okay. So hari pertama kita hari pertama kita datang bulan tu, okay, our menstrual, the first day of our menstrual period tu, okay. So daripada situ 14 hari 14 hari kepada next period tu. Dalam jangka masa 14 hari, 2 minggu ke nak datang pula bulan tu. Itulah tempoh yang mana the conception may occur. Okay. So kalau you nak plan secara naturally, you kena tahulah bila, you kena catat lah kan. Catat bila your first day of menstrual bila kan, period bila, you kena buat, kena tahulah benda tu. Okay. So you should avoid intercourse within the 14 days before your next menstrual period. Okay. Kena tengok kalendar. Okay. And then the pregnancy tu pula adalah tempohnya, the period of pregnancy ni it average in 38 weeks ataupun 266 hari and sehingga 40. Ada yang 38, ada yang 40. Kalau yang lebih pada tu kita panggil dah apa? Kalau orang kampung panggil apa? Cukup bulan tu, kalau 38, 40 tu cukup bulan. Tak? Kalau yang lebih tu 41, 42 tu apa? Tak ingat dah dia punya term dia. Dah lebih dah lah kan? Lebih pada jangka. Lebih jangka. Okay? Okay. So, how do we measure duration ni? Okay, duration of pregnancy ni. There are two ways. Okay, satunya adalah bila kita kira as week, okay, from conception. Kan, conception, and this is referred to as gestational age. And another one is when we calculate ataupun estimate from our last menstrual period, which is the first day of our last menstrual period, yang tu kita panggil apa? Menstrual age. Ada dua. Okay. Dan bila you pergi dekat klinik, okay, when you go to the clinic for your first check-up, okay, first check-up tu, okay, the nurse ataupun doktor tu dia akan kirakan you punya estimated delivery punya date, okay, EDD. Okay. So untuk kita nak kira how do we calculate kita punya bila anak kita nak lahir lah, okay, EDD tu, estimated delivery punya date tu. Okay, saya nak you pergi dekat mana sebab dia ada pengiraan dia lah. Okay, you have to add contohnya last menstrual your last date untuk LMPU adalah berapa bulan satu lah nanti saya bagi ni lah senang. Dia kena tambah dekat date tu tambah 7 hari, and then dia dekat months tu kena tolak 3, and then tambah 1 je pada tahun. Macam tu. Tapi lagi better, saya rasa nanti saya akan share satu video ni. Okay, senang. So kat sini saya tak boleh nak tulis ni kan, susah kan. Okay. So satu lagi benda kat sini, ingatkan saya akan share dekat you all the EDD. How do we calculate the EDD? Okay, so ni adalah kita teruskan dengan time related terms. Ni adalah terms yang kita guna before, during and after pregnancy. Okay, as you can see here, okay, ni weeks lah, okay.
ni consider as the weeks. Okay, ni weeks ataupun minggu kehamilan tu. Okay, kita akan pergi kepada, as you can see here that ni kan week yang ke-40 kan, kita panggil apa tadi, daripada 38 hingga ke ni adalah yang term kan, 38 hingga 42 weeks it is term as term, cukup bulan. Okay, itu cukup bulan, term. Kalau it is you deliver before 34 ataupun before 34 weeks, yang ni kita panggil very preterm. Okay, ataupun prem lah, okay, premature. Okay, kalau yang lebih daripada 42 weeks ni kita panggil postterm. Okay, postterm. Yang ni yang lebih bulan jadilah postterm. And then as you can see here juga adalah ni LMP. LMP tadi dia akan LMP ni conception tadi kan. Conception can occur macam mana tadi? Adalah 2 minggu kan. 2 minggu daripada our next menstrual period. Okay, so ni 2 minggu. Ni 4 weeks, ni 2 minggu. Okay, ataupun 14 hari. So within tempoh ni you kena ni lah, kalau you plans not to get pregnant ke apa ke, you kena guna precautions dan juga contraceptives lah kan. Contraceptives ni pula dia ada beberapa jenis. Okay, ada yang kita kena ambil berterusan baru dia ada efek. Okay, ada juga jenis yang dia panggil apa, saya tak ingat dah, yang pagi tu terus kena makan, okey, kan dia boleh bagi protection. Yang tu kalau you nak tahu lebih detail lagi pasal kontraseptif tu, you carilah, okay. Yang tu pasal kontraseptif tu saja pun banyak benda lagi lah, okay. Okay. So kat sini kita akan go one by one nanti, okay, for the trimester, okay. There are 3 trimesters, okay, yang mana kalau from 0 ataupun conception up to 13th week of pregnancy, it is termed as trimester 1, okay. And then from the 14th sahantilah kepada 27th 27th week, so itu adalah trimester ke-2. Dan seterusnya lah daripada 28 sehinggalah you melahirkan baby you tu. So itu adalah trimester ke-3. Dan ni infancy lah. Okay. Okay. So those are the time related terms lah. Okay. Okay, then let's take a look at what are the physiological changes tadi. Okay. So the changes in maternal body composition and functions occur in a specific sequence. Dia ada sequence dia during the pregnancy. Okay. Dan successful completion of each change depends on the one before it. Okay. Yang mana dia ada perubahan ni dia berlaku, ada sequence dia. Ada sequence, what is sequence? Ada kitaran dia lah kan. Bukan sequence, maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Aturan dia. Okay, ada specific sequence. What happens first, what happens second and third, fourth. Okay, and successful of each completion tu, each change depends on the one before it. Kalau yang sepatutnya berlaku, changes yang sepatutnya berlaku first, okay, ada belum complete ke apa semua ataupun ada masalah, so the remaining punya phases tu akan affected. Okay, so apa dia? Okay, kita tengok kat sini. Ni lah yang saya duk cakap tadi tu. Okay. So ni the first column ni dia represents what are the tissues. Okay, tissues ataupun apa yang berlaku lah. Okay, and then sequence. Okay, sequence means apa yang mula-mula sekali adalah akan berlaku apa? Perubahan kepada maternal plasma volume. Yang tu dulu. Okay, and then baru it goes
next to the maternal nutrient stores. Mula-mula sekali akan ada peningkatan dari segi plasma volumes and then followed by nutrient stores. Your body will tends to build up the nutrient stores. Okay, sebagai preparation lah to be transferred to the fetus nanti. Okay, and then the third one is placental weight. Placenta akan terbentuk dan juga dia akan increase ataupun akan develop lah kan, makin increase in weight. Okay, followed by uterine blood flows. Okay, and finally fetal weight. So the fetal weight ni adalah yang terakhir sekali, yang mana dari segi sequence dia lah. Okay, the fifth punya adalah fetal weight. Dan macam contohnya, bagi setiap sequence ni pula adalah dia ada maximal rate of growth dia. Maksudnya dia complete at which week kan. So let's say the first one, maternal plasma volume, okay, it will reach its maximal rate of growth at 20th week. Okay, same goes to nutrient stores build up tadi. Okay, and placental weight pula dia akan maximal rate of growth dia adalah pada 31st of week of your pregnancy. Dan yang last tadi, blood flow dan juga fetal weight, dia akan complete dia punya maximal rate of growth adalah pada 37 week. Okay. So, the physiological changes ni pula can be divided into two. Okay, firstnya adalah those yang occur in the first half of pregnancy, and this first half we call it as, or at least termed as, maternal anabolic. Whereas the second half of the pregnancy tu pula adalah apa? Catabolic. Pernah dengar kan anabolic and catabolic? Apa dia anabolic and catabolic? Apa beza dia biasanya? Tahu tak? Anabolic. Rasanya you dah jumpa dah term-term ni masa SPM ke apa dulu kan? Doktor, Nah, siapa tu? saya. Faiz ke Najmi. siapa? Najmi. Okay, Najmi. Ya Najmi. Anabolic dia macam dia build complex substance from simple substance, and catabolic dia macam pecahkan Yes. complex simple. Kita senang fahamnya, anabolic ni dia build kan, dia store, tapi catabolic ni dia uraikan balik, betul tak? Ataupun use. Ni masa simpan anabolic, catabolic tu masa nak guna. Tu secara senangnya lah kita faham. Tapi betul lah tadi tu how Najmi define tadi, Okay, so the first half tu kita panggil anabolic punya, maternal anabolic phase. Okay, dan the second half adalah maternal catabolic kan. So ni ada kat sini kan, maksudnya apa kind of changesnya? Okay, within the first half, they build the capacity of the mother's body to deliver large quantities of blood, oxygen and nutrient to the fetus. Maksudnya dia build the capacity, kemampuan ataupun build the storage of the mother, okay, in terms of blood, oxygen, nutrient tu untuk dia bagi dekat fetus nanti. Okay, and whereas the second half, the maternal catabolic pula adalah heightened capacity to deliver those stored energy and nutrients to the fetus. Okay. So, in terms of fetal growth, okay, approximately 10% of the overall fetal growth tu adalah berlaku semasa first half, whereas the remaining 90% tu occur in the second half. Okay. Ni kita tengok pula jadual ni menunjukkan apa yang berlaku within the first half and apa yang berlaku within the second half. Okay. First half 0 to 20 weeks, second half 20 plus to delivery. Okay. So, ni adalah apa yang berlaku lah. Okay. You kena ingat dan faham. Okay. Yang pertama, blood volume expansion.
okay, the blood volume of the mother will be expand. Okay, and this will increase the mother's punya cardiac output. Okay, then ada apa lagi yang berlaku? Build up of fat, nutrient, and also liver glycogen stores. Okay, and at this same point also there will be growth of some maternal organs. Contohnya breast kan, dia dah apa nama start to grow lah. Okay, the growth tu dah apa namanya, dia started ataupun begins to grow during from 0 to 20 weeks tu lagi. Okay, and then in terms of appetite, food intake pun okay, the mothers will experience increased appetite. Masa ni lah dia lalu makannya kan, increased appetite. So then will leads to food intake lah. So it is important also, okay, as a nutritionist, as a dietitian, we need to advise, okay, these mothers ataupun diri kita sendiri, okay, sebab disebabkan perubahan dalam badan kita, okay, during pregnancy tu kita rasa increased appetite kan. Tapi kita kena tahulah, okay, increased appetite, apa yang lebih baik kita makan, kan, in terms of portion, in terms of the contohnya karbohidrat yang lebih baik macam mana kan, bukannya makan coklat, makan kek, apa semua yang tinggi dengan kalori sahaja, kan, benda-benda lain tak ada. Okay, and then in terms of exercise tolerance, there will be a decrease. Dan juga yang penting, yang membezakan antara dua ni adalah increased level of anabolic hormones. What are anabolic hormones? Hormones yang terlibat dalam anabolism lah, anabolic kan. Contohnya insulin, okay, growth hormone, okay. Okay, so berbalik pula kepada second half. Okay, second half, which is maternal catabolic phase. So kat sini ni term dia adalah mobilization. No more storage kan, dia lebih kepada mobilization of fat and nutrient stores. Okay, mobilization apa? Pergerakan kan, mobilize. Okay, and then during the catabolic phase ni, there will be an increased production and also blood levels of glucose, triglycerides, apa semua, and decreased liver glycogen stores. Okay, dan antara yang penting yang you kena tahu adalah semasa catabolism ni, okay, semasa maternal catabolic phase ni adalah the mother tu akan experience accelerated fasting metabolism. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Dia macam metabolisme sebagaimana orang yang fasting. Okay. Yang mana, okay, saya bagi kat ini. Yang mana there will be an increase in ketogenesis. Tahu kan ketogenesis kan? Okay, ketogenesis or lipolysis akan increase. Okay. And within the last trimester of gestation ni, there will be a progressive insulin resistance. Yang fasa pertama atau fasa anabolic tu, dia hyperinsulinemia. Tapi during the second stage ni, second phase ni adalah akan berlaku insulin resistance. Okay, yang mana it is believed to cause increase in adipose tissue lipolysis. Okay, akan leads to increase in adipose tissue lipolysis, hepatic glucogenesis and also ketogenesis, pemecahan lemak. Okay, so similar as we are in a fasting state, okay. Okay, so sebagaimana kalau kita fast, okay, the placental transfer of ketone bodies ni will be highly efficient, okay, in the pregnant mothers too, yang will lead to maternal ketogenesis. Okay, so finally, okay, the fetus tu akan will be allowed to employ these molecules, okay, free fatty acids tu, not only as energy fuels but also as substrates for brain lipid synthesis.
Okay, so ini adalah apa yang dikatakan ataupun apa yang dimaksudkan dengan accelerated fasting metabolism. Yang mana kita tengok kat sini kan, contohnya kalau kita biasa macam ni, glucose lah adalah the main substrates kan. Tapi during pregnancy, okay, dia punya metabolism tu ada changes. Okay, dia macam mimic the metabolism during fasting lah, in a fasting state. Okay, ini yang berlaku. So there will be also increase in appetite and food intake, but it will decline somewhat bila dekat-dekat nak melahirkan tu. Near term tu dia akan kurang dah lah dari segi appetite. Okay. Dan membezakan, okay, what differs the metabolic, the anabolic and catabolic ni adalah during catabolic punya phase, there will be an increased level of catabolic hormones. Okay, catabolic hormones. Okay, lagi apa lagi? Banyak benda yang berlaku. Okay, dekat badan kita ni, dalam badan kita semasa kita pregnant. Okay. Satu lagi adalah dari segi blood volume. Our blood volume will be expanded. Okay, yang mana the blood volume will increase by 20%. Okay, the plasma volume will increase by 50%, and some of the normally lah, bukan semua, but within between 60 to 70% of women ni, okay, pregnant mothers will experience edema. Munirah tahu apa edema? Edema. Pernah dengar kan edema? Ya? Tak dengar lah. Doktor, bukan interstitial fluid dia leak out ke? Ha? Edema, interstitial fluid dia leaks out. Macam tu kan? Yang tu, kalau yang leaks out tu, dia relates to, dia maksudnya tak semestinya. Yang ni kita cakap tentang bila mana, pregnant. Okay, we are pregnant. Kalau yang leak out tu, maybe bila you, berkait dengan kidney punya problem. Okay, kidney punya problem. Tapi bagi pregnancy ni, edema ni, it occurs due to blood volume expansion. Okay, sebab tu ada setengah orang dia jadi edema ni maksudnya yang kita ada sembak kan, sembak. Macam yang you bagi tahu tadi tu, biasanya kalau orang yang ada kidney problem, yes, dia disebabkan kidney problem tu menyebabkan edema juga. Okay, but among the pregnant mothers juga boleh mengalami edema due to blood volume expansion. Okay. Okay, satu lagi adalah hypodilation. Ya. Macam hari tu, bukan hari tu, macam baru ni lah. Ada satu artikel saya jumpa, mother tu dia waktu dia punya pregnancy, dia punya muka tu mengembang macam teruk dia punya alahan tu. So that's what we call edema lah. Ya. Tapi kalau mengembang sampai ke muka dia memang satu muka. Dia memang berubah. Itulah saya pernah tengok juga, tapi rasanya biasanya kita kalau edema ni kita yang lower limb ni kan, daripada pinggang ke bawah ni. Macam yang tu saya pun tak pasti nak kena ni balik sampai muka tu, maybe dia ada something else ada masalah lain maksudnya kan. Sorry. Tak apa. Nanti kalau Munirah dapat jumpa maklumat ke apa, boleh sharing. Okay, and then apa yang berlaku lagi adalah lipid levels dia akan meningkat. Okay, yang mana ada peningkatan concentration of cholesterol semualah, dia punya lipid profile dia tu. Okay, lipid levels dia akan meningkat. Okay, and then blood glucose level also akan meningkat. Okay, due to insulin resistance yang meningkat masa ni. Okay, so kita punya plasma levels of glucose and insulin will also meningkat.
Then next, other changes, okay, adalah enlargement of organs and tissues. Okay, contohnya heart, thyroid, kita punya liver, kita punya kidney, kan, uterus, breast and adipose tissue. Okay, there will be enlargement. Okay, and then in terms of circulatory system, okay, so our cardiac output akan meningkat, okay, yang mana menyebabkan heart rate pun meningkat, okay, and also stroke volume. Okay, bila heart rate kita meningkat dari dalam around 16% ataupun 6 beats per minute, okay, dan in terms of blood pressure, dia akan decrease in the first half of pregnancy, okay, but not in all lah, biasanya dalam 9%, okay, and then it will return to the non-pregnancy levels in the second half, okay. Sekarang ni kita membicarakan tentang during the first half, kan, okay. So biasanya dia akan turun, tapi dia akan return back ataupun dia akan normalize back sebagaimana non-pregnancy levels in the second half. Okay, our respiratory system will also alter, okay, will also experience changes, okay, whereby there will be increase in tidal volume or the amount of air inhale and exhale. Itulah tidal volume, okay, akan meningkat juga between 30 to 40%. Okay, food intake. Food intake kita dah tengok tadi, kan, kita akan mengalami increased appetite, okay, and we tends to take more food, kan, ya. Tak dengar lah. Apa tu? Okay, kalau nak ni, kan ada nak tanya ke, nak apa ke? Okay, so in terms of food intake, we will experience increased appetite, kan, and also food intakes, and okay, pregnant mothers will also experience taste and odor changes. Okay, so all these changes will modify our preference for some foods. Maybe certain food yang kita suka sangat makan, kan, tapi bila during kita punya pregnancy kita tak boleh nak makan, macam tu, okay, because it is due to the changes in the taste and odor, okay. Dan juga dari segi thirst will be increased as well. Okay, dari segi gastrointestinal, ya. Nak tanya pendapat doktor, kalau contohnya kan kita pernah dengar kalau orang tu dia punya mengidam tu macam pelik, macam sekarang tu ada mengidam sampai sup selipar apa semua tu. Is because of hormonal change or something wrong with dia punya emotion ke, tak sekali dengan nutrition? Saya tak pernah buat kajian lah secara mendalam, kan. Tapi for me, kalau you tanya my opinion, saya rasa maybe dia ada mungkin doktor kena look for something other factors lah. Maybe dia stress ke, kita tak tahu, kan. Yang leads to that kelakuan tu, kan, behaviour, kan, craving macam pelik-pelik tu, kan. Sebab kita kata kalau normally kenapalah nak makan sampai selipar, kan? Tapi yalah, ada yang macam tu, kan. Kalau kata nak makan benda yang ada lah boleh dicari tu, tak apalah, kan. So kena, kalau berlaku katakanlah nanti datang yang pregnant mothers yang macam tu, so dia tanya you macam mana. Kalau saya lah, kita bagi tahulah, okay, kita kena bagi tahu secara baik dengan dia, okay, puan ni tengah pregnant, so you need lots of, bukan need lots, you need adequate energy kita gini, kan, nutrients. So makanan yang tadi yang dia nak makan tu mungkin bukan sahaja tak dapat nak fulfill dia punya requirement, but also boleh
harm kan. Maybe ada infection ke apa ke pula, microbes ke apa ke lah. Macam itulah kan. Itulah. Thank you Munira. Okay, so ni pula adalah gastrointestinal changes. Berlaku juga. Okay, berlaku juga changes in our gastrointestinal punya system. Yang mana our gastrointestinal muscle tone will be relaxed. Okay, dan ini menyebabkan increase in gastric and intestinal transit time. Okay, dia jadi otot kita punya gastrointestinal muscle tu jadi relax. So dia jadi itu yang menyebabkan gastric meningkat, okay? Dan intestinal transit time, maksudnya daripada macam mana nak cakap? Intestinal transit time lah, maksudnya dia lambat. Okay, dia lambat. So bila lambat, kita jadi itu yang kita jadi jadi nausea, apa tu kita apa dia panggil yang ni, yang perut rasa apa tu? Alah, tak ingat lah. Heartburn kan? Heartburn lah kan? Kan heartburn. Kita akan rasa nausea, vomit, setengah akan leads to vomiting, nausea. Okay? So ini yang menyebabkannya. Okay? Berlakunya berlaku perubahan dari segi kita punya gastrointestinal, yang mana the muscle tone will be relaxed more as compared to normal, okay, as compared to non-pregnant punya person, okay, that will lead to increase in gastric and also intestinal transit time. So ini boleh menyebabkan heartburn dah lah. Heartburn, tahu kan heartburn? Sakit ulu hati. Yelah ulu hati. Kan? Dia rasa macam kerah ni dekat kita punya ni. So bila macam tu mulalah kita rasa nak vomit, kita rasa mual kan. Pernah tak heartburn? Pernah kan? Walaupun you tak pernah pregnant, tapi saya rasa pernah lah. Mungkin pernah pernah mengalami heartburn kan. Okay, and another problem yang biasa berlaku adalah constipation lah. So pregnant mothers pun dia kena minum air mencukupi, okay. Makan pun dia kena ambil those kena increase sikit dia punya pengambilan serat dia kan, buah-buahan pun semua penting lah, okay. Okay, in terms of kidney pun ada perubahan juga, yang mana there will be increase in glomerular filtration rate, okay. Sodium conservation will be higher, okay. Okay, nutrient spillage into urine also higher, okay. And risk of urinary tract infection pun akan meningkat juga. Tambah pula dengan masa kita pregnant ni, our immunity will be suppressed. So this will kepada meningkatkan risiko kita kepada urinary and reproductive tract infection ataupun UTI kan, dengan UTI kan. Okay, so kena jagalah, kita kena jaga dari segi hygiene apa semualah tu. Okay, dari segi basal metabolism, okay, there will be increase in basal metabolic rate in the second half, okay, second half. Dan juga dari segi increasing our temperature. Okay. Dan placenta juga akan develops kan? Develops, yang mana the placenta ni will secrete large amount of hormones needed to support the physiological changes in pregnancy. And these are the hormones that were secreted by placenta. You kena ingatlah ni. Okay. HCG, progesterone, estrogen, prolactin and leptin. Mungkin boleh tanya objektif. Okay. Okay, so next, let's take a look at the placenta dan dia punya structures dia. Kita needs to understand how the placenta ni dia absorb. Macam mana mekanisme placenta tu dia absorb nutrients without maternal and fetal blood interacting directly, kan? Dia tak ada kata dia bercampur, no. Okay, the maternal and fetal blood ni dia tak bercampur,
But dia penyerapan tu berlaku dengan bantuan placenta tadi. Okay. So as you can see here, okay, ni contohnya macam ni lah. Ni dia baby dia. Okay, so ni adalah placenta. So dia besarkan kawasan ni kan. Ni dia jadilah macam ni. Okay, so you can see here that this is the pool of mother's punya blood. Okay, ni. Kan? And then you can see the finger-like projections ni. Ni. Okay, which is called placenta villi. Okay. Dan placenta villi ni, it contains fetal blood vessels, okay, artery and venous, okay. So it extends into the pool of mother's blood, kan? Dia extend into the pools of mother's blood. Dia extend, dia tak ada mingle ataupun bercampur, tak, okay. So there is no actual mingling of fetal and maternal blood occurs, but substances will pass back and forth, okay. Apa dia yang substances tu? Kan macam contohnya oksigen, nutrient, yang tu daripada ibu akan di-transfer to the fetus. Whereby the mother's punya vein ni pula akan carry the fetal waste away. Okay? Macam tu lah cara how the fetal punya blood dan juga maternal blood ni interacting. It is not dia tak mingle dia tak mingle, but the substance tu yang pass back and forth. Okay. Okay. So, okay ke? Boleh teruskan lagi? Sekarang dah pukul apa dah? Kejapnya. Pukul 12 dah. Aduh, tak sempat. Okay. Saya ingat saya nak stop pukul 11.45. Sudah 12 dah. Okay lah, tak apa. Kita sambung untuk seterusnya fetal growth and development. Okay, boleh? So, ada apa-apa nak tanya ke sebelum kita berhenti setakat ni? Tak ada? Tak ada Okay. Okay, so nanti jumpa. Ya? Tak dengar dah. Tak ada. Okay. Thank you. So, itu sajalah for today. Kita jumpa pula hari Rabu. Banyak lagi ni. Apa saya mengajar? Okay, baru slide tujuan. Ya Allah. Tak apa, kalau you rasa doktor cepat sikit bagi tahulah. Okay, give feedback nanti later. Okay, so that's all. Yang penting you all tak tidur. Saya nak pastikan you all nanti kan dah muka tak nampak kat sini kan tidur pula. Aduh kan. Okay, so nanti see you this Wednesday. Okay? Okay, so that's all. Take care. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Doctor. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Thank you, Doctor. Yeah. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Share tak keluar. Stop sharing.